Tarong agi lang. One line lang daawan lang. Uy, ano na? Yan, pwede. Oo, sapa. Yan, correct. Oh my God. Pin. Okay lang yan. Hi guys, today ang palaro natin ay Guess the Word. And yan guys, huhulaan nyo lang guys kung ano ang magbibigay ko ditong letter sa rumble nating palaro. And then, ang mananalo ay makakakuha ng 50, either 50 or 1,000. And then guys, ang matatalo naman ay malalagyan ng charcoal. Tingnan natin kung sino yung pinakamay damage. Ready na ba kayo guys? Yes. So ang mauna si Terso, pangalawa si Joseph, pangatlo ay si Angelo. Okay. Ready na ba kayo? Ready na! Let's go! Okay. Subject natin ay animals. Okay, animals. Animal, Animals. monkey, Monkey. Next. Next. Lion. Lion. Next. Si Lion. Si Lion. Next. giraffe, Deer. Di- Rooster. Oh, rooster. cat, Ano muna? Ati, tama. Tama, animals yun. Next. Tama raw. Wow. Octopus. Dai, ano Octopus. muna letter muna? letter muna. Hyena, Yan. Next. Next. Baka. Baka. Okay, Talo. Okay. Talo. Sisi ka. Baka. Ay, okay, go. Next. Penguin. Ah. Next. Next. Next, next, next. vulture, Letter muna bago tap. Eagle. Wow. Wow. Next. Next. ant, Ayan. Animals. That's an insect. Okay lang, part of animals yan. Go. animals din to. Next. Next. Oh. Part of animals. Okay. Kuha kayo ng prize. Ang 50 muna. Oh, next. 1,000. Oh, lagyan nyo na ng ano si So. Ay, si Sef. Saro lang ah. Tag-isa lang. Day, huwag masyado. Ay, huwag naman masyadong di. One, two, three, go. Next subject. Okay guys, next. Flower, magbigay ng flower. Sunflower, tulip, Yan, wow. 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 Rivera. Wow, next. Pindot muna ang letter Rose. bago mag... Yan. Dandelion. Wow. Oo. Ano? 1K! Oh my God, 1K! Lalaki! Lalaki! Ibidita ka man lalo. Yan, pantay na ito, pantay na ito. Ayan! Yan! Tarong din yan. ay tarong din nila. Kala ko daw. Sarong line lang. Balik mo mayo. Okay, next! Okay, next! Toot! Magbigay ng nagsisimula sa ng letter ng fish. Toot, toot, B. toot, 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 toot. Bangus,
Bangus. Yan, pwede. Tagalog English, pwede. Lapu-lapu. Flying fish. Masyado. Okay. Tilapia. Tilapia. Harapa. Hito. Tama. Galunggo. Galunggo. Salmon. Wow. Upgraded na isda. Wala, pag nag-wing na yan. Dalagang bukid. Next. Maya-maya. Next. Ah, nabindot Wala, na. Nabindot pag na. nagtang na yan. Makukuha niya Alam na, 50. Tapos na, tapos na. 50. Nagtanog. And then, si Zep na. Okay, okay, pangit. Ano ko doon, ubusan ako doon. Oo, okay na. Sarong linya, lamay ulit. Sarong ulit. Ayun. Okay lang yan. Ay, tigpapahid. Ay, ay. Ay, bawal magpahid. Okay guys, yung pangatlo ay magbigay kayo ng words ng bird. Birds. Eagle. Yeah. Wow. Grabe lang. Pago. Pogo. Pago. Ostrich. That's the largest bird. Agarit. Agba. Sagok. Ika na. Oh, lokas. Kapagit ka. Wala ka. Katutok ka. Katutok. Ay, magayon na niya kasi parang may eye bag. Guys, parang ako yung mamamatay sa palaro. Aray! Aray ko. Hindi ko na guys kaya. Hindi ko alam kung magpapatuloy. Next. Okay, next. 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 Nawara si Agba. Next word. Okay. Pagbigay ng salita nagsisimula sa lettering ng cities. Oh, cities. Ano ka? Manila. Ako na, Naga. Cebu. Yan. Patay. Ano naman talaga? Magkakaubusan. Cagayan de Oro. City. Yan, ibubuhin nyo city. May si... Pagay na gamit natin. Patay. Kala mo May lipstick ka. Magkano yung 15? 50. Next. Ay, malapindot na ka si Steve. Next, 5 magbigay ng salita na nagsisimula words ng subject is fruits. 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 Apple. Nangihina na ang saro. Fruits. Grapes. Yeah. Strawberry. Pear. Orange. Dragon fruit. Dragon fruit. Dahil number muna, letter muna. Patay! Patay ka dito! Baka lang pa sa pangit ka. Ay, yun ang kwarta pangit. Sa ibago na lang. Uy, dahan-dahan kasi ang mata. Kay jobs and occupation.
Jobs. E. Engineer. Yan, good. Next. Ano? DH, ano? Oh, DH. Ah, sige. Sige. Para taho. Tao, vendor, go. Okay lang yan. Next. Guro. Yan. Wow. Go. Ang daming word. Nurse. Yan. Janitor. Yan. Patay. Lugi ang bunso natin ngayon. Lugi ang bunso. Biyahero. Vendor. Biyahero. Biyahero. Driver yun. May Go. D. May yung B. Tag 100, Sep. Oo, 100. Kasi 100 yung ano niya. Tag 100. And then si Lo. Patay. Papangit ka na. Papantay na. Kulang siya ng letter, no? Kulang siya ng ano. Guys, next, ang papanalunan is 50. Magbigay ng 4 na letra. O, 4 na letra. 4 letter words. A. Yan. Next. 4 letter word. Dogs. Anda. Yan. Room. Yan, good. None. Yan. Tama. N-O-N-E. Ants. Yan. Puro bilis. Tama. Tama. That's the 4 letter. Eggs. Yan. 1. Beef. Ayan. Tama. Beef. Okay. Tama. Beef. Next. Masuntukan na, guys. Cats. Nakabol ba? Tama. Gift. Gift. Yan. Hats. Hats. Ika na. Fits. Fits. Tama. Go. Mail. Mail. Yan. Ay, ako na naman ang Sisimula na naman. Vans. Ika na. Isip! Maghanap ka kasi. SSS. S. Mali! Mag-isip ka pa. Lagyan na. Mag-isip ka pa. Matanong na, mag-isip ka. Oh, pwede pa. Lam. SSSS. Go. M. Yan, tag 50. Gusto ko talaga yung 1,000 na bukin tag 50. Ah, sige, nalagyan nyo na si Sep. Uy, dahil ba may mahulog na crampol? Uy, sa matalunay mo ano gano'n yan. Ay, ayan. Next, sports. Magbigay ng sports. Go. Sports, ang daming sports. Runner. Si Patakraw. Basketball. Wow. Tumbang preso. Sport mo, tinignan ito nasa Olympics. Okay lang yun, sports yun. Volleyball. Tag 1,000. Oh, V? May V? Ay, uy, baga. Volleyball to V. Bobo kaya. Ngayon ko ulit baka ng point. Lagyan na ng uling. Balyuhan sabi. Aging yung gano'n. Next guys. Movies. Ha? Movies, go. Ay, Movies. Ant-Man. Okay, Yan. okay. Good. Nice, something nice. Iron Man. Wow. Wicked. Where's the W? Dali. W? Man on the ledge. Ay, Ant-Man. Wicked. wow. Hanap. V? V? Ah, W to next, ano pa? V. Wicked. Uy, W. May W. Kaya nga, nagpalit ako na.
Okay, 50. Ay, Amo ko na yung prizes, amo ko lang malagan kami. Di ba sabi one line lang? Babayaran ka pa ko. Dae, sabi one line lang. Okay, masunod kayo, one line. Ay! One line. Okay lang yan. Cute ka ba, Mantip? Next! Body parts. Ay! Okay. Go! Ears. Yan. Good. Something nice. Tang. Yan. Good. Braso. Leg. Yan. Good. Ankle. Yan. Wow, Shala. Shala. Nose. Shala. Shala si Tero sa mga simpleng parts. Siko. Feet. Ayan. Good. Something nice. Parts of the body. Oh my God. Nang mga letter. I don't care about the money. I need this. Oy, tagwan na Di rin ba ah. nasip tayo kung kita? Saro lang. Sarong agi lang. Kaya siya ko. Kay Jackie. Kichaki. Pero ko si Albert Einstein. Kaya 15 eh. Hello, malaga to ka dyan. Okay. Next. Magbigay kayo ng salita na dessert. 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 Ice tayo. cream. Yan. Good. Banana split. Wow. Shala. Leche flan. Shala. San Marino. San Marino. San Marino. No, si Easy pa. Easy pa. Hindi yan dessert. Raspberry. Yan. Pwede. Ikaw kasi. Dalanda. Fruit cake. Yan. Ubi halaya. Ayan. Moist cake. Pineapple. Pineapple cake. Good. Okay lang. Patay. Patag 50 pesos. Dahil narat ko kayo sang gatos. Diba? Patay. Manaman kayong letter. Laging Grossman. Lamon ka lang kaning lamon. Grossman gira. Mukha ka si Tia. Next round is color. Give me color. Green. Green. Pink. Wow. Orange. Orange. Black. Red. Neon green. Wow, shala. Ala, patay na. Ang daming kulay. Ayun ang ano ko. Manang ibang 1,000. 1,000. Violet. Violet. Letter Maroon. B. Kasan mo na si Chabi. Ang daming kulay. Ay, wait lang. Amo ko na may ano eh. May natatadat ako. Hello, patay na si Chucky. Si Chucky. Ano naman kayong yung Garot ka letter? gagawin. Uy, ano? Maroon. Violet. Mm-mm. Country. Countries. 1, 2, 3, Go. Philippines. Aray, inut. Los Angeles. Ay! Le- America. Yan, tama. Letter A pati ni. Next. England. Yan. Go. Hawaii. Tur. Tat tat tararat. Tat tat tararat. London. London. Ano yun? London. Sabi na, ano, okay lang. Hanap ko si...
One line lang da, one line. Uy, ano naman yun? Nagle-letterist ka naman. Online lang do. Online lang. Uy, tigpapahid mo din ang mukha mo. Ah, okay. That's all for today guys. See you in my next video.